Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد حضرة المحترمين والمحترمات والكرماء الفضلاء مشايخنا الكرام نخص بالذكر Kiai Haji Ahmad Rahmatullah wa murabbi Majlisil Hikmah Simolja Kiai Ahya sebutan kula sangat hormat ta'zim tersebutan kula sangat cinta sayangi tak lupa mula ada setuju para tokoh agama juga tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh para asatidah sebutan kula tak bisa nyampit asma'ipun setong persetongah nanging tak ngurangi rasa hormat tercinta betul kula dak kasadayapun sikadimah malam semakin ampun takdir bermawajah ka dito pangkunan seinsyaallah penuh kalaban rahmat barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaja para tantaretan kaum muslimin juga muslimat sealengki kak dinto pangkunan torjugan seta alengki si beden nengih pok compo epon beden kulah Muhammad Nur Salim teretan epon sediri bondawoso eki bersilaturrahim kakak dinto kaangkui bermawajah dak setuju para tantaretan sebeden nengi kili yang gadito se sangat beten gula cinta sayangi tor sebeten gula hormati alhamdulillah langkong dimin poci syukur dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala beten gula serang para tantaretan tak henti-hentinya tak pas lepas tor tak rangkorang dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebarengaki dekabetan kula sering parah ajudan seteja sadari tor tidak disadari seyogyanya beten kula serang para ajunan kak dintoh tak pantes keakui barengi nikmat sesangat agung ingki kak dintoh nikmatul iman wal islam nikmat pengetahuan nikmat kesehatan nikmat ingki sateja sesangat banyak barengaki kebetulan kula serta para ajunan sateja diri karena pun apaipun mana bi koreksi abok kak dintoh abenya salah atau dosa ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena diri saking Allah bersifat Rahman sareng Rahim beten kula sareng para ajunan kita tetap dipelihara yantos sebagai hamba Allah kaangkui atobat setaubatan nasuha deka ajunan Allah subhanahu
La tobat Kak Dinto para tantretan manabi salah dek kasasami bangsa ajunan Allah juga Kak Dinto kiranya pora mumpung ki beda aroma bulan Syawal nyara memaafkan beten kula teretan nasianya Manur Salim Kak Dinto mungkin ngakungi kekeliruan, ngakungi kesalahan, kekhilafan, baik disengaja atau tidak disengaja, karena pernah alengki Kak Dinto bangkunan, eki nyona seborah sitak maki batas. Juga para tantretan mungkin bedekretek tak saya kabeten kula, Nur Salim wa matuwah wasa umpamana. Eki betul kula juga nyepora ada kesetuju para tantretan setuju. Eki Kak Dinto mumpung beda bulan Syawal nyepora setuju Eki alhamdulillah matur kasoon sita maki batas betul kula juga nyepora atas kekeliruan kesalahan para tantretan kabeten kula. Juga ndak keajunan Allah seampunah lastare saling maaf memaafkan sesame bangsana Kak Dinto baru engki anyuon seporah dekajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya tolong Ustaz tak gelar kaki pas. Malam semangkin beten kula Kak Dinto parengi amanat sareng tretan beten kula engki murabbi Majlisil Hikmah Al Ustad Ahya kaangkui tormator dek para ajunan seteja langkong dimin beten kula kat akatan nyon seporah langkong dimin saestu epon jauh dari pantes beten kula kangkui gadi-gadi karena segi dari umur ki umur Pak Bolompak segi ilmu eki ibu beena Pak Bolompak segi warak juga ibu beena boleh segi mengamalkan eki ibu beena boleh segi engki kenal dek keajunan Allah Kak Dinto ki proses untuk menyempurnakan kenal dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri Kak Dinto tantretan sedeja beten kula sakodi aceritaah tentang hikmah mana bi hadis ampon isampayaki serang beliau ampon Kak Dinto apon apa makotu kita Kak Dinto haul makotu kita mengingat kepada sesepuh dan guru-guru kita karena berdebu dalam kitab Manaqib Syabdul Qadir Jilani juga kadisa beda dan dalam kitab Minggu Haliatul Aulia juga beda dalam kitab perkumpulan para wali pun juga dia sebut lagi idza dzukirus salihin tatanazzalur rahmah wal barakah. Manakala ampun orang-orang sesoleh, para guru, para sepuh Kak Dinto diingat ebut sebut nawa pole etawasulin khusus Kak Dinto merupakan onduan cepon gele kagui ngarju toronna rahmat Allah sareng barokah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu Kak Dinto seneng engki put nyebut asman para wali, seneng put nyebut asma Rasulullah bersenandung salawat. Kak Dinto minangkah alat kaangkui matoron buah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Acara Kak Dinto memang topcer Kak Dinto. Karena apa? Beten kula serang para tantretan mun dua dibi Kak Dinto cepon Al Ustad Ahya gelak jauh dek kajunan Allah meskipun Allah Kak Dinto
Semak tak semak Allah kasih kenal semak. Allah lebih semak diri orang leer eteng bang engki dari luar leer. Apa napa kita sema jauh dek keajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa mak jauh karena tak oning carana masem gempang cara epon Kak Dinto. Mun tak bisa masemak secara engki bermusyahadah nyakse langsung abak dek keajunan Allah. Katipun apa cepon Gusti Kanjeng Nabi kun ma Allah. Perintah pertama, anjuran pertama dari Gusti sakeja umat teh perintah apapun selalu berdoa beria bareng Allah. Eki karena eki sibuk bi rokok, sibuk ngedingnya kita ayub, sibuk eki mikirin togel semacam mah, sibuk eki ngatu ajam, sibuk nganduk dara, sibuk cukup takut tak kau lelaku mega cukup kekera jauh dekat Allah. Ketipun apa? Simpelnya, solusinya segampang fa illam takun ma Allah mun bean ria tak bisa bareng Allah selalu sibuk dengan dunianya ma'aman ma Allah. Abareng ngabaan orang sela abareng Allah. Arapa mangajir ya fa innahu yusiluka ilallah. Sangkuna orang sek kabareng bean jiria sing ngaturake dek kajunan Allah. Ya Allah nyampung dek para wali tawassul dinin. Mapadeng salerana kiasat, mapadeng salerana ki Ustad Ahya. Jadi pun apa? Dengan mapat dengar abareng ngabatinna dengan para ulama Kak Dinto sing ngaturake duwana tantretan sadeja dagajunan Allah Subhanahu wa taala. Abdina minta ajudu ya Allah kalaben pelantara wali ipun ajunan ya Allah. Para wali ngaturake dengan engki ya Allah Kak Dinto jamaah abdina ya Allah. Engki leres Kak Dinto jamaah abdina beda kabutuhan keajunan nyoona ya Allah magbulah Kak Dinto dengan gunana hung nyambung dek para ulama. Allahumma salli ala Muhammad. ظهر دين بظهور النبي أحمد ظهر دين بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر دين Sama. يا هنانا يا هنانا يا هنانا Mana bi abek Kak Dinto
aroma sajauh dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala engki pakesek ate kita sampungaki dek para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara ketika dintoh sebisa abe kenging syafaat para wali juga kenging syafaat Pak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kula serang para tantaretan sateja ibadah nyembah ibadana kak dintoh kita bisa khusyuk nyembana kita bisa ngosot dosana abek katibona pasopaje ibadah sekita bisa ketika dinto ki iya kuah sereng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jalan satu-satunya yang kita dinto atena abek pa abereng eruhnya abek pa abereng sereng eruhnya para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yusiluka ilallah. Karena kalaban abereng para wali gak dinto nonton ngibadah keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda orang gak dinto abereng adeng gandeng sarang para ulama keng jauh dek ka ulama. Beda orang put nyebut asmana Allah keng tak kenal dek ka Allah. Beda orang put nyebut asmana kanjing Nabi keng jauh bi kanjing Nabi. Beda segi kak tinto kong ngakoh utusan Allah keng tak oning dak ka utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beda na pangajian engki al hikmah kak dinto minangka pangajian kaangkui mafaham kaangkui mengerti siapa hamba dan siapa Allah dan siapa Rasulullah kak dinto tanretan kunana hikmah kunana pemahaman wa may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Sapana orang area eka sokani tambah bagus odi ben matena jiria pasti iberi pemahaman tengki tambah ngerti dalam agamana cepon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Cepon kanjing Nabi di akhir zaman saya di zaman kasirul khataba qalilul fuqaha. Laku banyak neng akhir zaman area orang si ahli penter banyak ahli ilmuwan banyak keng sakodi sing ngerti ka ilmuna. Beda sing ngerti ka ilmuna keng sakodi sing ngamal lagi ilmuna. Beda sing ngamal lagi ilmuna keng sakodi seikhlas. Beda seikhlas ki kebeter keikhlasanna. Apa napa? Karena akhir zaman kak dintoh lebih cintana kak dintoh dekat dunia daripada ke Allah Rabbi daripada dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kula berbincang-bincang sareng Ustaz Ahya. Mon dimin gak dinto para kiai kudu berjuang lebat dakwahnya serang strategis dakwahnya. Mana lebih semakin kudu bidana. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum jepon Allah. Berjuanglah buan kapi membela agama karena ben harta ben dirinya. Saestopon perjuangan na ulama kadinto kalaben ilmuna. Perjuangan na para umat para kaum kadinto kalaben dukungan harta. Kak dinto alhamdulillah kita disebut sering panitia. Ki Ustaz Ahya berjuang dengan ilmunya menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil, masyarakatnya kaumnya sergep sombongan. Bagus Kak dinto. Cap jempol untuk umat Kiliiyang. Umat setak cer. Umat setak cer. Lende seteja ringan tangan seteja
Karena kenapa? Laulal ilmal ulama lahalakal jahilun. Cek sakenga tak beda ilmuna ulama senyebar ikili yang niscaya ancor orang-orang sekutu. Napa kejadiannya? Kira pun tak sampai jalan carok. Kira pun iki merenges segodi carok gulisenna. Kenapa? Jiwanya tidak ada yang nerangi. Jiwanya tidak ada lenteranya. Jiwanya tidak ada ilmu ulama, tidak ada nur Muhammad. Cepon gelak hadrah disenandungkan cek cahaya Kak Dinto mencorong. Tak onek kok ngerti ya si hadrah Kak Dinto. Kok nangali ya Kak cahaya. Seterak napana semancorong napana. Kak Dinto karangan ke Khalil As'ad. Mana ke Khalil Kak Dinto ngagoli je oninga. Karena sekut Rabu kecompok. Kadang minta becet. Kadang ngajak lenjelanan sarang beten kula. Napana sing ngajak rohaninya sing ngajak. Mencesat kepada mempuan bi benda bosa. Beliau Kak Dinto ngageli. Dan kula nalpe ka beliau sopaje juga iterang. Masyarakat kili ngakungi nawaitu kangkui merabu ke Khalil Kak Dinto. Bagus. Sopaje iterangi Kak Dinto jiwa-jiwa. Sigoden ngikili iya. Kak Dinto di antaranya. Sopaja atambe kati Kak Dinto. Toronna engki rahmat Allah si aropat nur Muhammad menerangi kili iyang. Engki kotu banyak engak dek para sepo. Buten kula atakin ka beliau pembabat kili iyang ni kepeseraan Ustaz. Bodoh pujuk peneka, cepon pujuk peneka. Lagi Kak Dinto sekotu ika ingati. Seandainya Kak Dinto tak bodoh nengekili yang mungkin ki hutan nih Kak Dinto. Mungkin ki kenenge jim setan dong seborong Kak Dinto. Karena bodohnya sesepuh Kak Dinto toron Kak Dinto sampai abebet bisa dihuni kili yang Kak Dinto. Tak gempang abobot setong wilayah Kak Dinto dan teretan tanpa dirinya Kak Dinto mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi kiai pesantren syaratnya pun apa? Untuk bisa puasa 3 tahun minimal. Terus dia pembimbing jiwanya umat, ruhnya umat eka bereng dek ajunan Allah kudu kelar minimal tak ada tak nyaren, tak nginum, tak kompol bi keluarga setahun dak gitu. Beni buka puasa sahur buka punten non stop tak kemasukan nikmat dunia sama sekali. Sesuai beda nikmat muraqabah takarruf dengan ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Dinto syaratnya sebagai pembimbing jiwa umat manusia supaya eka sareng dek al-haq, eka sareng dek ajunan Allah semaha hak. Eki ki aroma rabinia dua, eki aroma terosokio, ki aroma tero andi fajiro, ki aroma terus 1 hektaran engki cek nonton jiwana umat mata eka kan macan Kak Dinto. Ya Kak Dinto dan teretan. Pentingnya bede pembabat neng setong wilayah karena si pembabat ampun sobung itu tugasnya Ustaz iya untuk meneruskan, untuk mengembangkan sopaja kili yang tambah engki abuka barokah dari langit supaya abuka barokah dari bumi. Allah Ta'ala kan ampun jelas ada bunyi Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh.
Lah tugasnya pasera kanggo nyibe umat takok dek keajuran Allah. Sebab aja nyibe umat percaya yakin dek Allah, seakul yakin dek Allah, nyembena tojuk dek wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai nyembah tak ragu boleh dengan sesempurna, selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya para tokoh agama sebenarnya gili. Yang benih tugasan Nur Salim lah. Nur Salim berak kun nyalaper gak dinto. Pribumi si wajib atapa. Ki Ustaz Ahya. Atapa gak dinto. Sobung. Tak gengeng pas bismillah ngino ma'ai gitu. Nur Salim oleh karena gak tamoy kan toh. Ustaz Ahya cukup ngolati bayi. Kadang toh monteroh tetia engki panotannya eruh. Monteroh tetia panotanna jasad monduk nang pesantren paposa ilmuna atrakat apuasa 3 tahun dibuka sahur oleh keng mon untuk detia panotanna eruh jiwa atapa tak deer tak nginum sobung buka sahur tak kumpul bini tak ngiding tayub tak ngiding peneka sebeda kira ngiding suara debu Allah 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 eruh jiwanya tak lepas dengan Allah kak dinto sekening torok no juga Allah. Boleh yakin nika kiainya nika mon malam tak nyarin si sampai gerak kaumi wahai kaum sengko sami di Gusti Kanjeng Nabi kenapa al ulama warasatul ambi ulama setong daerah kak dinto pewarisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu juga katibun apa karena yang punya peranan pewaris andik tetinan umat kaum kudu sami mikirra sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berak sepek kedu kaum sengko umati Kanjeng Nabi kan to sepekir berak umati Kimon beda datang ke kadento Ustad abdina tandi seka beli beras ya Allah kini kak ki beda por sakadin to iki nika beliaunya beda nika enten tak fitnah aku lah beda teretan beda saya ngaku beras langsung ke beliaunya Ustad tak maki si eder kak dinto uki kira anak beda dapur tina kule ibunya ena mau temu pon Allah laku karena pun yakin jak seteja Allah sebekal apa keng yakin kula umat kak dinto ampun gemleng kak dinto derilan been dari tak cereken menandakan beliaunya ampun ngajari lam be Allah kak dinto teretan manabi hambanya apareng dek hambanya selain setong males 10 biki kimun apareng 100.000 ke pengajian berarti gak dinto belesen sejuta keng bendi pabin selabin punten kapan tretan puto kak dinto dilipat gandakan paparenga Allah subhanahu wa ta'ala kimun paring makin langsung dapat 1 juta kan rentenirnya mana lain gak dinto mabudu pes kimun dari Allah beni langsung 100.000 beli 10 juta punten beni langsung dapat tukar menukar kak dinto rentenir makin mosema mun ijabah mun kak dinto kan sobung rentenir ebang sobung kak dinto bang mekar bang oser sobung kak dinto mun ijabah banyak nabung ka Allah kak dinto bakal iblis selebih raja serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala napa boleh orang butuh mengalah mendahulukan orang lain
tambah berlipat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto. Keng aperang antara iman eman nyaman. Mon iman na Kak Dinto agandeng bi nyaman ibeki karena oning ka makna daripada soda. Tapi mon nyaman na agandeng bi eman iman na ngalto. Tapi mun iman agandeng bi nyaman eman juga norok bunte. Tapi mun balik eman bi nyaman akrab iman ngalto. Kadinto teka-teki segitiga. Mun bisa matojuk ka iman sedua norok bunte. Tapi mun tak bisa matojuk ka iman na sing ngalto. Ketipun apa carana ketika dinto engki ate kudu etera mun pondeki mencorong Kak Dinto bekal tera atena insyaallah Kak Dinto tak berak sebeda iman eman nyaman asadako mas betin asadako de iraya Kak Dinto proses lah. Dari Kak Dinto nyara tingkat takih rasa syukurah dek ka beungeus sepo sebeda dek ka orang sepo ampone seputeki setiap minggu Kak Dinto Jumat Rabu cepon beliau gelak apona pamak ring sepo kudu Kak Dinto kae ngae di antaranya teromon dute ngabunga engaan Kak nak potona dek kasih sepo nomor 2 Kak Dinto cimat de nak potona karena nak potona teking dere tolang Kak Dinto dari orang sepona. Mun orang anak Kak Dinto tak endek tak poron engak dek karing sepona berarti tak endek ka teking dere tolang seiki bebenare Kak Dinto. Karena Kak Dinto tak esok kore sebeda nikmat papareng peninggalan reng sepo Kak Dinto tak esok kore engki cuken atu dek kajunan Allah pakon stop nikmat Allah si aropa kabungaan dunya. Kenapa napa edelem kitab wasiatul Mustafa kadisa kanjing Nabi awasiat ke menantu pon Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ya Ali tasaddaq ala mautaka. Asodako abe anda kareng orang sel atingkel deribaan. Karena apa? Sadakona si odi dek kasih mate juria lebih bunga daripada ari beri ki odien ki masa bedena. Ketika mate engak ngirim sodakoh ngirim tua jira lebih bunga daripada ari beri ki masa bedena. Dari saking bungana seelam kopur jeria atua dak kanji dak Allah ya Allah absyir mabunga ajunan alaman basyarana atas orang semabunga kaula bil jannah kalaben swarga sesobung umur kanto aduakin seodi sopaja parenge swarga sareng ajunan Allah dari markena seodi engak mabunga dek kasih mate Kak Dinto pentingnya di perakar saya sareng beliau sobaja tanteretan Kak Dinto oleh hadiah swarga Kak Dinto edunya pon beda tandana teretan mun pon ia beselerana selalu mesem bunga tak sosah kini katandana ahli swarga mun pon ia bes pirak kungok merengok meloloh jawab kini kan neraka enten nika gelek kapti berarti swarga kapti nika kadang tak temu jalan ampo malendem abelir wek kini ka tanda neraka kini ka keng menat pagi jalan elorong assalamualaikum bunga mesem gede panno kula langsung nyambok ka pinggir sereng gelak langsung bye jamon nika ahli swarga
Gampang swarga nih, apa banyak misem nih ke swarga. At-tabassum sadaqatun. Asadaka engki obeng pas-pasan. Sedekah senyum paling gampang. Engki leme-legi ya senyum mah. Bareng bini gareng laki senyumi kakapi palang gini kah. Neraka sih kau le. Engki mon laki pada laki senyum. Mon kala benreng bini ketemu reng bini ki beni senyum ki anona. Perilaku saya kira tak ma tersinggung gareng bini nih ka senyum mah deki tiap tapang kibini na orang bayi senyumi pecelopok deki gini benih suharga neraka sih kau le gini kah nyombonga ka ustad tak gedon obong kita naga na sombong aki tenagana nyuk-nyukan kapi zaman aduh asam urat kula ustad tak bisa nolongi Napa tua na tak bisa kipa perak senyum ni kamelo juga warga surga warga ahli gampang keng ampo banyak si senep beda pengajian benih bunga lah pengajian pole sombongan poler ya kini kata denareng ahli kimbian dewi ngojalak Mon bada orang nikah datang ngiba pulpen buku nyon sombongan na pak bu bunga aduh alhamdulillah cong bule pak pamelo kia alhamdulillah nak bulan rekrut kia lagi nikah tanda-tanda ahli suar kia mon entar ka compok nutup labang nikah ahli kini gavon kita reh pak gesek adaptar ahli swarga. Di antaranya mukanya ceria, lesannya berbahasa dengan manis, hatinya tak dedel ebelei. Nikah ahli swarga. Kadang seebelei malae lagi ke sepalang. Torena pak, mak nyemak ke hidayahnya Allah. Duh hidayah lambak lejong dah kini kasih palang lagi melangsung tore deki pengajian mungkin mula cet anawa itu lagi nikah ate selunak bani ate syadid bani ate setakar medegel mon ate selunak ya cek kebagusan engki tore ki gula alhamdulillah ki gula ya cek kini kada tandana ahli swarga lagi nikah supaya bisa tumbuh kadika dinto kita kudu banyak adu akin orang sep adu akin bangesep cek berak ingat ka hasil asal lah ka ingat ku lebih impian nih kata kira bede dunia mun tada wik ke bapak bi ibu karena bapak bi ibu wik bede ku lebih impian Beni perak wik ke si ini lah cini perak oleh na nyaman tinara. Beni seneka mari nyaman tak nyaman malang ngandung sebini puput sengang bulan ngak na pudromben keberak ke timur ngapan tedung mereng tak bisa napang napa boleh ingat perahu tadi aingnya. Kini kesangang bulan ngat mengapan ki buru andek ngidam kadang bodoh saya minta buun lagi si putak esot posota bodoh minta songota separo kaela bodoh minta seleber lagi na peresa cemacem berengandung nikah san lahir serana geli 5 geli kering tuana laknat tak laknat bi Allah pasti laknat kadinto karena tak syukur dak bakaring sepona Allah taala debu dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabin lasyadid mun baan gelem asyukur kok bakal nambahi tang nikmat engko dekabeun kebulah nikmat sehat nikmat tentram dalam rumah tanggana
nikmat cinta kasihnya harmonis dalam rumah tangganya tambah bi Allah Ta'ala karena sokor dek bengesepona terutama. Karena cepon kanjing Nabi mun tak sokor dek kasih sama manusianya tidak dikategorikan bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Sabana orang setak gelem asokor dek kepada manusiana jeriah eko tak asokor dek ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mun tak esokore ngancam dek kakabulana jeriah bekal iblis siksa si pedih dunya kantos akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Terak mencorong nur Gusti Nabi, terak mencorong nur Gusti Nabi, bila etengku neng abe kapi, bila etengku neng abe kapi. Terak mencorong nur Gusti Nabi, terak mencorong nur Gusti Nabi, bila etengku neng abe kapi, bila etengku neng abe kapi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Abad tetesan dari nur Nabi, abad tetesan dari nur Nabi, teti pencrana resengis tuaki, teti pencrana resengis tuaki. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Manabi ta'asyokor Allah kadintoh nyiksah sesangat pedih sangat sengsara. Dunya juga tanpa agi sareng Allah. Napa boleh ning akhirat laku. Contohnya orang sik tasokor dalam rumah tanggana tak engak karing sepona. Semanto tak engak kametua mon lagena beri ka ibuen binina tung merotung. Padahal si bini kini kakotu adukung galagena kang kui berbuat kebaikan dek karing sepona. Sabadika kadang karena rajina apareng ka ibuen lagena ngut merongot, lagena tak bendak tak sabar, kini ka juga tak syukur dek karing sepona. Juga si bini panengah si laki abri ka kuruna nyabis ka kuruna, si bini keberatan Kak Dinto tak syukur juga. Sami selake paninga sebini nyabis ke kuruna juga tak syukur Kak Dinto. Kak Dinto bakal siksa pedih sareng ajunan Allah dalam keimanannya. Odien nyembena takkan membuaki ketenangan, takkan menumbuaki keimanan si kuat, takkan membuaki ketakwaan setengki dekat Allah. Mun kuruna tak esokore sekali, mun kuruna tak ekaingain sekali, kuruna tak ekejepin sekali. Panenga mun buka disak kadisak guru ngaji na tak etoleh. Apa ngapura pedak ngelakson tit. Yang kepatung guru ngaji na tak kira bisa kapon duk mentak epaoning Al-Quran gelu.
Ngajari Quran nek repot melarat. Kadang awosengan iteraki ka guru ngajina. Si bapaan bi ibuan ning ku sinetron jompoken. Si guruna pelengen kayak tabuk. Malae san penter pas tae gawe ngae. Siksa sareng ajunan Allah. Odien itunya tak bakal nemu ketenangan dari ibadahnya. Asolat yang solat denika tetep neraka wil ancamanna. Anapa? Solat tak ngibe tumak nina khusuk nyembada ke Allah Subhanahu wa taala. Terus nyembena atambo tengki tombu ketenangan kebahagiaan derajat setengki odien sampai akhirat. Guruna sokore kiyaena kae ngaeh baik beda maupun ampon sed. Nika bakal tombu ilmuna kepada ilmu yakin, kepada ainul yakin, duduk pada hakul yakin nantinya. Ki melong makelong kadang nyabis ka kiyaena rokokon kiyaena download. Kak Dinto talebet geluk makereng nyari barokah. Andin kuruna iba barokah kia. Justru santre apa rengka kiai benindin kiai saya download santre mun ijebe menikanto kan punten paling langsung Ustaz Dahya nika sapres 76 karena kasokan ajunan 76 Ustaz sapres ya teraki mun ijebe punten assalamualaikum kiai waalaikumsalam iya tajuk apa parlo ki terus nasihat terus barokah pun ajunan kiai dua barokana. Oh iya. Ping tandi rokok kiai ngampung ngarokok na kiai. Download barokah sak kok rokokan. Kibene katika dinto. Tanda mabunga ka guruna lebet hartanya. Lebet engki tenaganya, lebet pengabdiannya, lebet torocaan ka guru, lebet ngormat ka guru Kak Dinto sing ibu ka bungaan odi dunya akhirat. Tero bunga odi entro tengkia derajat keng lopa ka guruna, tinggal berangan-angan. Sompek sosa rodek seka oleh. Montero engki rodek sompek kadinto gebes sareng ajunan Allah patoron bunga tenang seneng tengki derajat guruna muljeeki guruna takzim Kak Dinto ngagung-ngagi guru beda telok tingkatan yang pokok takzimut ta'ah takzimul hurmah takzimul khidmah. Pertama kudu takdim toro oca cepon guru jeria amal lagi cong jeria amal lagi pa istiqomah ya amal lagi ongku takok sem ingkarah dekah papakona guru jeria jauhi cong larangan jauhi ongku takok melanggara kadeguna guru si nomor 2 ngormat ka guruna tak candeleh tak suul adab ka guruna nomor 3 kudu ngabdi ka guruna mon santre Kak Dinto mungkin kilang kero epel sapoe wali santrena nolongi amasak nang ibu nyaina tak repot guruna mungkin sa Kak Dinto yakin kula sa Kak Dinto ki soal Ustaz Ahya gelak sabuan tibi ki mungkin tepan lopa gini Kak saya gelak ngolati sabuan tibi Kak Dinto monten kula tibi ki ngaji langkeren dimin Bu Nyai put-puput pas melahirkan ngagungi engki potra bayi ki belita ten kule pakon sasasaken telo keranjeng tretan kedibi keng tak toman mengeluh benten alhamdulillah sanampun tepak kasening koning kiro acarok kepeket aduh ria ki karena terobaroka dari guru ki je kaje sambil medem ni becoe mun mangken cek bahasa Kak Dinto santri mangken soro ni kan nyorogi ya dan nikah dunia kan beda film sinetron dunia terbalik semakin memang engki musim terbalik makin
Mon dimin santri pakon ngabdi ke guru, mon makin guru ne soro ngabdi ke santri. Para kiamat. Tero oleh kamuljaan kabejaan odi tero engki ipamulja dunya Nabi Allah, tero ipamulja jabatan derajat kedudukannya bi Allah, tero ipamulja engki kemantian na tembus ke Allah, keng tak ndek ngabdi ke guruna. Kak Dinto tinggal menghayal belaka. Teromantia, tero engki derajat engki, tero dunyana pamulja bi Allah, sogi keng tak cerek, sogi keng manfaat ka umat. Ketiguna para sepa ngabdi ka gurunya. Takzim pengabdian kepada gurunya. Engki sanosa andi saya buat rakine kak kalamben kabeli anona listrik ustad. Nekak kalamben kangkui engki melecet napa nangilang ker saka Dinto kotuna guru na ampon molang ki soro biaya tibi sungguh terlalu kan saka Dinto cepon Bang Haji Romailam terlalu napa tanda syukur kiki nikah tandi obeng tenaganya, tandi tenaganya ikut engki mendukung memeriahkan untuk memajukan jalannya engki jalan-jalan se nuju ka Allah. Al ilmu tariqul jannah. Ilmu Kak Dinto alat jalan nuju swarga. Mun edukung bi ibu-ibu kesek entar ka dapur akon lakon make kun hebeng se cici kini kakarces sana sabir asapuan nangitanian karena niat mensukseskan engki ilmu na Allah kini kah tiket surga. Tapi banyak yang mudah swarga ki banyak si ogah cepon Bang Haji Roma Irama. Tapi mun bade ketoprak bisa deki rukun family wah waduh si aden dan mulai pokok 5 sore kesusu si berangkat ketoprak engki ludruk ke muka akol beluk maghrib pon posak pon san pengajian won panggil nyarar setujana para masyarakat pengasian bekal ampun EKBT lalu kelampi kita temu sanda pak akar lokasi ki neng di budi tibi benih gosek entar ka ada kini kamun urusan urusan ketoprak rukun family takut tak kacapok kasuharun ampun androidnya epekol kapuru video siaran langsung tapi Monor Salim neku emik ada siaran langsung yang Monsu Harun bi Edi depak ke Kalimantan seketika itu dah ini kah bidana jalan surga bi jalan neraka anapa masa Kak Dinto engki kudu berjuang memerangi nafsu karena di diri manusia Kak Dinto ada macam-macam nafsu yang harus dilatih. Ada nafsu sayyi'ah, ada nafsul hasanah. Beda engki nafsu sayyi'ah se epin kalaban nafsul ammarah wal lawwamah. Se bagus se hasanah epin bi nafsu sufiyah ay mulhama ay mutmainna ay radiyah mardiyah kamilah. Mun Kak Dinto sukses merangi nafsu secuba komando amarah lawama sukses naik ke nafsu sufiyah ay mulhama sampai mutmainna tenang jiwanya semesem melala. Mun jiwanya kita tenang al merengotu benare pun malam silake datang alako oleh 10.000 beni abangku sayang abangku tendang mun pon ngamira saya tekuk
abangku yang paling tampan. Nah, kinikah Syekh bocah nafsu ammarah lawama. Sukanya hanya dunia. Cintailah aku karena Allah. Mun karena Allah mah kita belenjai. Iki Mas, alhamdulillah Kak, si penting abeli bungkol ke rumah. Make berak kun kontol seegi ke rumah. Tapi napa? Jiwanya mutmainna tenang. Aise Allah, aise Nur Muhammad mencorong can gelak. Bede iya been etangale napa se ada buki buru ning kanangale nangale enten ongkuan kita oneng deki sangku lampung aki wa mencorong deki kini kah tak gampang oleh montade guruna se nunjukaki dek kasih mencorong kini kah Kikutu guru gelu kini kah kelas seorang hakikat makrifat tahu sanyatana jangan segala tembang ngaki cek berak kecung ngaki batawongku sanyatana mencorong bedaya bean mun tada sinunjuk aki tak oning mun beda sinunjuk aki bakal oning kini kamu tiara Peraona syariat nikah peraona jangan gelok. Terekat nikah segerena hakikat nikah. Nabana kan lupa gula mutiarana. Ika bela dari tereten peraona gulu ki ka aeng edejung komando beda kamudina beda kuruna make syariat kudu beda kuruna. Sanpon ilanyo aki ka aing ko tu bade kodana tonton bi murabbina tonton bi mursyid tako iling piling ngaki jin bi setan kadang bade orang atrekat keng san abid ageleun ketibieun kikirua si tonton setan kirua Bonare bon malam awirid bade nang yastana nikah ampuh tak kersotek pawirid tak guli keng oleh berempat bulan agelaan ketibian begini kasih kocak orang atrekat keng tonton setan mun beda guru na terekat tak beda ustad ya nonton terekat tak insya Allah karena nika andi guru naka guru gak bisa sing ngomando eroh guru mursid kap bisi adampingi sampai sobunga umur munta jaga bi mursid tak kali cabutnya benar sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah pentingnya seorang guru dunia akhirat tanggung jawab. Kanjing Nabi ada bu dalam setong hadis dalam kitab Mukhtarul Hadis ide buaki tang umat sapa seneku tang sunnah sengkok setong sampai ibu mate istiqomah mun mate kok tak hadir resepti kok tak ridha nyabana cabut protes ke Allah nikah teretan makan penting guru penting nyampungake jiwa penting nyampungake ruh dek ka guru saya bisa ngibadah kajunan Allah Subhanahu wa taala Kak dinto Kanjing Nabi umat cabut menekuk sunnahnya setong bayi istiqomah si Arafah jalan menuju ke Allah eka ke terekat istiqomah eka ke terekat sunnahnya Kanjing Nabi sedee mati amun tak Kanjing Nabi sareng mursid adampingi nonton kalimat sesampurna la ilaha illallah lak tak bakal ketiga dintoh dan stop geluh malaikat Israel cender geluh Israel Arya tang santrengko Arya tang umat sengko cender geluh sampurna tonton la ilaha illallah swarga sabana orang akhir katanya diakhiri dengan la ilaha illallah dakhalal jannah jiriatan dana orang se wajib masuk surga
Nyaman tak nyaman? Nyaman. Keng sema istiqomah, si tak nyaman punten. Oleh dua re istiqomah penat la ilaha illallah. Oleh teluare kek tabu. Mari kini ka beras boleh la ilaha illallah. Dua re ki pelengen punya alasan. Dan mama tak aku pol sarwaan. Duh, kek tengah gelak. Mentar kasuh Harun beres engkau. Nikah. Mun cekak kadika dintoh. Bekal nyafaati dek ka aben tibi. Sukan bekal nyafaati dek kata tangkena. Kanjing Nabi ada bui di dalam kitab Lubbabul Hadis. Ada buaki. Mangkhala la ilaha illallah wa maddaha. Hujimat lahu arbu alafi dambin minal kabair. Sabana orang Arya istiqomah malanceng mabanyak maca kalimat la ilaha illallah, maka kalimat jira bekal ngosot pak ebu tusa raja kan di orang hapet ataken mun ampun sobung malam yakun minal kabair, mun ampun sobung tusa raja na kanjing Nabi ketinapa wa ahlihi wa jiranihi binina anaan reng sepona bekal ekosot dosana juga sareng Allah Subhanahu wa taala. Keluargana pon sopung ekosot juga dosana wajironi kita tangkeuna seneng secinta. Juga secinta melo bagianna. Ki Pak No saumpaman pendet semalam seibocah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngelotor dosana. Saumpamana make lambak pernah ngening togel 9 juta saumpamana betek bi la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh pernah lambak ngijo ajem saumpaman betek la ilaha illallah ekosot sampai sobung potrana juga dosana ekosot rajina juga ekosot tatangkeuna seneng katibien bekal ekosot juga dosana sareng ajunan Allah. Kak dinto sebelum syafaat kanjing Nabi. Kak dinto ki oleh imbas sapa de umat ta keng semak de ka Allah. Penting tak penting? Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukru lillah.
manabi ampun bisa bersyukur karing sepo, bisa bersyukur dek ka para guru, akan kedua-duanya akan menjadi sebuah kesuksesan hidup dunia akhirat. Nyara beten kula sareng para tantretan seteja tingkat taki rasa syukur dek keajunan Allah melalui dimin syukur dek sesama manusianya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapana orang yang tak bisa syukur kepada manusia jika tidak dikategorikan syukur keajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jam ampun nuduki pukul 11 kurang 20 menit Nur Salim ampun abite ator mator ata bentah ya junan seteja niki Kak Dinto Unjang boleh ini gak pun pekak ampun. Nyon seporah tak bisa mapuas king marang muka si beda tetia manfaat barokah ngibe abad odi engki santosa dan damai rukun sejahtera rumah tangga dan bermasyarakat sedayana. Kalaban pangkalian si tenang insyaallah sadayana bakal tenang. Supaya tenang katipun apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat-ingat kalaban ingat ka Allah bakal tumbuh rasa ketenangan, kedamaian. Kor ingaan bede se nonton, mon ingat ngentada se nonton ngibo agleun katibian. Kadintoh al ilmu bila syaihin fa syaikhu syaitan. Setiap ilmu apapun tanpa ada gurunya, yang menggurui pasti setan. Maka kudu aguru tero atrekat, kudu aguru kareng terekat, tero tetireng se hakikat, aguru dak kareng se bisa nunjuki kamu tiara, tero toju makrifat dak ka Allah sanyatana, kudu aguru dak ka orang se betul makrifat dak ka Allah Subhanahu wa taala. Setiap tingkatan agama ada guru masing-masing. Syariat beda guruna, terekat beda guruna, hakikat beda guruna, makrifat pun ada gurunya. Cepat makrifat monta andi guru. Ini kan mak repot dekik tetina bas. Bisa-bisa mak gandrung, iki mak lampir bas kaki-kaki dinto. Iki bisa gak dinto dimin tak bisa mabanyak kurang lebih pun nyon seporah si tak maki betas manakala beda ator se tak berkenan nyake eka perasaan rasa para tantretan Nur Salim manusia biasa sobung niatan kanggo saka dinto nyuon maklum tur pangapurana si tak mangki betes malah muga ki beda umur lanjang umur barokah ki ipapang ki ore etunya kantos akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.